तो हेलो गाइस सुड़ा भाई भौणी मैंने केमती अच्छ समस्त भल थे पुणी थर गोटे भिडियो नहीं आसवा ब्लॉग। तो आजिका ब्लॉगटा हूँ जोटा आजिका ब्लॉगटा मोर माने लाइफ रे माने रियल लाइफ रे जमती मोर कटे से नहीं कि भिडियो है ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯିବେ ଆମ ଗାଁ କଥା ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଯେ ପଛରେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେଇକି କିଶୋର କାମ ତୋର ତାର ଚାଉଳ ତାର ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଶାଳଢର କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ହେଉଛି ଅନନମା ସେଇଠିକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦିନଟା କେମିତି କଟିବ ସେଇ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ହବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଆଜି ଟିକେ ଦେବୁ ରେ ନହେଲେ ନାମ ନେବୁ। ଆଉ ଯାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ହେଲା ଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେବା ଆଉ ଯିଏକି ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳ ଗଛ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟା ଦେଖୁଛ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇରେ ଶାଳ ଗଛଟା ଶାଳ ଗଛ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଶାଳ ଗଛ ଆଉ ଆମର ଅଛି ଆମ କଥାରେ ଅଛି ଆମ ଯିଏକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଆଉ ଆମେ ଲୋକ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲଗୋଲା ଆଳୁଚପ ଆଉ ବେଗୁଣି ଆଉ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଛକ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ସେଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମୁଁ କେମିତି ଟପ୍ 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 ଛାଣୁଛନ୍ତି ଗୁଲଗୁଲା ବା ବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ एक्चुअली मु भिडियोटा आगे बनई देइथिली तापर एबे कमेंटेटा कहूँ जोटा कथाटा कहूँ ता कहीकि भिडियोटा मुझे छाड़ुची है। यहाँ आम देसी आइटम जोटा कि गुलगुला पकोड़ी आलुदम यही टाइप है। एक दुई तीन चार्टा दिस इज अ देसी टॉक उठी जाऊँ कामड़ा कुमड़ी हो जाना आईटा उठा देखो ये देखो डरवाट उठीगला मठ उठीगला ये पूरा रठवाटा पूरा पहले उठो ना गड़ी गला सब ये हो तीन जन गड़ी गला देखो गोटे किए नब भाई बिक्री अच्छी ना ना बिक्री नहीं आम देसी गुड़ा देख पाँचटा आसीगला हुटमैन
बड़े सुंदर देखो यही देखो अजांक चाष बंधाकोबी फुटी गलानी धीरे धीरे फुटलानी ना अजा तो ना पानी देना तो दिया की पानी दिया सारी पानी ना ये हमर मूला बिलाती बिलाती हेलो देखैबा बिलाती के 2-3 मास लागि जाव ना हां बिलाती नाही अल्प दिन रहो हां हां तो भत्ता पाउछे हैं भत्ता तो पाउछे है 3000 के पे दबो के जान মই तो आशा न मार रो पैसा तो तार यही सारची जेटा लागू हो सारची तार नियम अनुसार जेटा कि तार सेतकी पैसा हेले से दबो तार कंप्लीट करते हो ना हे साले तो दिया जीव तोर 2टा ना 3टा वीडियो भल जाइछ ना व्यू देखो केंती मो अदा चाष करछन केंती ताको बयस 74 हे जीव ने हां 75 ना 74 मो अनुमान कहूचे कवि को देखो तांकर से निजा लगे सब बिलाती गछ एडे मुड़ा और नदी धार जाइनी नदी धार गले देखई देबी तुमको खजा चली बोली एना जाइकिना पकई देबे टिके ना मौली पानी आ जने एटा जने पछरे आसीकी एठी सुनुची है चाष करे कर चाष अछि ए हां चाष करछु कहवा कथा ना कहले से ना मु तो वीडियो बनेबी हैं टिकेट करछु की लगे छै ना कलरा तबे हमर साडर रे उन्नति टिके हो बोधा लागुची सेलो चलले ओ ठीक अछि आस ना किसी वीडियो देखिबा हाथी 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 देखी जीवी हाथी नहीं खेती बांगरी हाथी बाजा बजे जानी छो हां मुई जानी छु बाजा ना देखे अबे बाद में कीर्तन बाजा हाय की गाइबी गाइबे भी बाजाइबे भी शांति बाजा ना कीर्तन कीर्तन बाजा जल्दी बजा सेंती बजा केंती बजा सेठी से गाना एमती मुहुरे कर ए मुहुरे ए मांगी आजी खालकू पळै आसछु जे कि मामू तांकर गेंथे जाल बसौचंती जोडे कि कोराडी माछर आईटा आम बंध आ देखिबा केते माछ लागुची सेटा हमें देखैबा हैला आ टिके भाई भणी माने टिके एंड पर्यंत देखिबे आ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जिवे आम गाँ कथा ब्लॉग को आ खरार रे बसीची आ शीत दिन जानी तो खरार रे बसिया को मजा लगे यही जिनसटा थोड़े मो वीडियो रे छड़ा होता जोटा कि आर वर्ष जोटा कि 23 रे ये बहुत माछ यहाँ भी केबे जे धरा हम माने बहुत बुझी देख माने आंठुआ तले पानी अच्छी बहुत बुझी
ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା ବାହାରିଲେ କେତେ ମାଛ କେତେ ନାହିଁ ହେବ ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେ ସମୟ ଆସୁ ଟିକେ ପାଣି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପାଣି ଆସୁଛି। ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ହେଲେ ମାତ୍ରେ ମାନେ ଏଇଟା ବନ୍ଦିକି ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଭାଇବା ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବସେଇବେ ସେମାନେ ବି ଭାଇବେ, ମୁଁ ତ ଭାଇବିନି, ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ଭାଇବା କହିଦେଲି ମୁଁ ହେଲା, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଚାଲ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଗେଠେଇ ଜାଲ, ଦେଖିବା କେତେ କି ମାଛ ହେଲା। ଏଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛୁ, ଏଇଠି ବଳିସି ପକେଇବା, ଦେଖାଯାଉ ମାଛ କେତେ ଲାଗୁଛି କେତେ ନାହିଁ ଦେଖେଇବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଛ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବା, ଆଉ ପକେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବଳସି ପକେଇବି ନା, ବଳସି ପକେଇଲା ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ଟା କରିହେବନି ମାଛ ଲାଗିଲେ।